पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है। हमारा काउंसिल नहीं था, एक्स पार्टी हेयरिंग हो गई थी और 2 तारीख को कोई नहीं था, हमें नोटिस उस दिन आया है। तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो जरूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। 1.5 घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया, जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है, न ही तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है, नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है, हम इस इस्तदा को मंजूर करते। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गूमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुटअप भी हो गया था। एनीवे, अदालत ने ये मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले। चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिजर्व सीट है, जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असम्बली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असम्बलीज की हैं। उसमें हमारी वमेन और नॉन मुस्लिम जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से शेड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। चूँकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फाइल की है, उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूँकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है। इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हेयरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई न कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा। साहब ये बताएं कि आज़ाद सूरत में अगर कोई अरकान जीतते हैं तो हमने ये देखा है कि हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती हैं? देखिए, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा, तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी, इसमें हार पार्लियामान की होगी, इसमें हार जमहूरियत की होगी, इसमें हार सारे इंस्टीट्यूशन की होगी। क्योंकि वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले, और कभी आपको स्ट्रांग रियासत नहीं मिलती अगर उसकी में आने वाला बंदा खुद भी दागदार हो। तो यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काइंडली इस बात को मद्देनज़र रख के पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं, पार्टिसिपेट करे। यही कानून है, तो यही के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। गौहर साहब ये बताइएगा कि देखिए, वो इंटरम ऑर्डर है, वो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हम आए हैं। वो अदालत कल देखेगी इस मैटर को, वाकई मेरिट उस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं होती या अगर हो भी जाए और ऑर्डर आने में देर है, तो हमारे पास सिर्फ एक दिन बच जाएगा, 11 तारीख, जो एक दिन में अगर होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सारे, क्योंकि अगर ये कोई भी और मसला होता अदर देन अलाटमेंट ऑफ अ सिंबल, फिर शायद हो सकता था, लेकिन इसकी अर्जेंसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए कि मुनासिब ऑर्डर पास कर लें। गौहर साहब ये बताइएगा कि एक मिनट बात बताइएगा, किन किन चैलेंजेस का सामना है आईनी तौर पर या वैसे ग्राउंड पर? देखिए, हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का पूरे मुल्क को इस वक्त सामना करना है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो एक इकनॉमिक जो डाउनफॉल है इसका है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं
کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, اس میں سارے پارٹیسپیٹ کرے, جو بھی حکومت سٹرانگ آ جائے سب اس کے ساتھ تعاون کرے اور ہم ملک کو آگے لے جائیں. ہم عوام پاکستان پارٹی کی اس طرح کی 4:30 بجے الیکشن کمیشن آمد ہے اور وہ بلے کا نشان مان لیا. دیکھیں, بلے کا نشان ایک مرتبہ کسی کو الاٹ ہو چکا ہو تو وہ کسی اور پارٹی کو ویسے بھی الاٹ نہیں ہو سکتا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن نہیں کرے گی, اور یہی تو ریزنز ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ہمارا پٹیشنر ہے اس کا حق ہے کہ ہمیں کامن سمبل دی جائے اور سب سے پہلے ہمیں اپنا بیٹ واپس مل جائے. صرف گوہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپوز نہیں کر سکی. نہیں, ہم نے آپ جب غلط ایفیڈیوٹ جمع کرائے جا رہے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. نہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 2 تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے, ہمارا کونسل نہیں تھا, ایکس پارٹی ہیئرنگ ہو گئی تھی, اور 2 تاریخ کو کوئی نہیں تھا, ہمیں نوٹس اس دن آیا ہے, اور اس دن کے بعد 3 تاریخ کو عدالت نے اس کو ویکیٹ کیا ہے. 3 تاریخ کا ایشو یہ ہے کہ 3 تاریخ کو ہمارے یہاں بھی کیسز تھے, خان صاحب کے ساتھ بھی ملنا تھا, اور عدالت سے یہی استدعا کی گئی تھی پشاور میں بھی کہ مہربانی کر لے, ایک ہی دن میں بیچ میں آج کا دن تھا. اب نیکسٹ اویلیبل ٹی وی جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے, تو عدالت کے لیے اگر بہت زیادہ ہوتا تو عدالت کوئی ویریفیکیشن کا آرڈر ضرور کرتی اگر کرنا تھا, ادروائز الیکشن کمیشن کا آرڈر وداؤٹ جیورسڈکشن تھا. اس لیے پہلا والا آرڈر جو ایشو ہوا تھا ہمارے فیور میں وہ مناسب تھا اور اس کو رہنا چاہیے تھا. لیکن اینی اب سپریم کورٹ دیکھے گی, سپریم کورٹ سے اتنی ہماری درخواست ضرور ہے کہ اس کی جلدی ہیئرنگ کر لیں, ورنہ نیچے جو پٹیشن ہے وہ انفراسٹرس ہو جائے گی. سر اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں, پلان بی تو ضرور پارٹی رکھتی رہتی ہے, لیکن ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہمارا بلہ مل جائے, اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی کامن سمبل ہمیں مل جائے. پولیٹیکل پارٹی جب کینڈیڈیٹس پلیڈ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل ہونا چاہیے جس پہ وہ الیکشن میں جا سکے. تو ہم بھی ایک ہی الیکشن سمبل مانگ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ وداؤٹ سمبل نہ چھوڑیں. یہ سارے پاکستانی عوام کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ ووٹروں کا مسئلہ ہے. لوگ کنفیوز نہیں ہونے چاہیے, ڈس انفرنچائز نہیں ہونے چاہیے. پولیٹیکل پارٹی کو ایسے آپ ڈیزالو کر کے اسے ختم کر دیں, یہ بالکل غیر آئینی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے. دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ سارے جتنے کاغذات انہوں نے نامنظور کر لیے تھے جس بھی گراؤنڈ پہ کیے, انشاءاللہ تعالیٰ جب عدالت کے پاس جائیں گی, پہلے دن سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ انصاف کرے گی اور سارے ریسٹور ہوں گے. ایک بات ہے, 8 تاریخ کو انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے 90% ون آفٹر ادر, 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ون آفٹر ادر یہ سارے 90% ہاریں گے.